our YouTube channel. Come and start a new beginning with us, pilgrims. Darel. Sige. Si Kate mang paspas. Ano si Kana? Morning, Uncle. Early Christmas. Nagpakatindi sa video clip. Start. I found the secret. It's Jesus in my heart. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Don't let Satan blow it up. I'm gonna let it shine. Don't let Satan blow it up. I'm gonna let it shine. Shine, let it shine. Oh, hide under the bushel. No, I'm gonna let it shine. Hide it under the bushel. No, I'm gonna let it shine. Shine, let it shine, let it shine. Heaven Robin, Lord, for I could sing. Just thank you, Father, for making me me. Smile. You gave me Jesus and you gave me your child. And I just thank you, Father, for making me. If I were a kangaroo, thank you. Birds, manok, kalding. May isa lang. Ay, may isa lang ba? May isa lang pa Birds. Birds. Ayan na gayam ah. May kalding na to. Kalding. Go. Go.
Fifth day. 1 verse 24. And God said, let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping thing, and beasts of the earth after his kind, and it was so. Tapos, What is this na? Verse. Ay, verse 11. Verse 5. nalpasan ng Genesis 1 verse 24. Ti Calvin, kat may arig iti karakter ni Apo Diyos na. Ha? Kaya, character ni Jesus ka, no? Jadi kindness. Kindness. The goat is kind. Sige, explain mo. The goat is kind. Kapadidiin na dyan. Amo na nga alagaan ti anak na kon masustansya ti kan kananda nga bulong. Vegetarian. Oh, yun lang. Kind and vegetarian. How will you preserve or protect? Teka, Conscious ko naman. how will you protect or conserve? Protektaran ni God. Ang mga kanon, Jacob. Ang mga kanan ni Suda. Kung naman ito, don't eat them. Kasano protektaran ti goat. Madaan. Teya, kampan, teya. Gusto nga ti bulong nga nakasaliti dalan. Itinapili mi. Ngay kitaan. Siyak pa yung muna. Sige, An. Ket ko na ti Proverbs 6 verse 6. We strive to be diligent and to work hard. Our lives will be blessed physically, spiritually, and financially. So, makitan tayo iti ants, ngayarig tayo kani Apo, kat iba ti ants kat nagaget. Kat kasurmat ni Apo nga mangiwagawag iti sa una, di panawan na. Kan kasmat, di ba, iti ants kat kaya na nga agbagkat nadagdagsan kan kwa na. Ngaykat ni Jesus, binagkat na iti since tayo nga anak na iti kasta maklens tayo iti basbasol tayo. Kat iti ants, sino ba? How beneficial. Beneficial na to use. Yet benefits na ti ads dito kanya tayo. So, ti benefits ti ant, kanang nadagi na batbati. Nabating Hindi, kagatin niyo yung mga tao. When, kanang nadagi na batbati ti tao. Tapos, How will you protect? upay ba? How can we protect or Preserve. Ma-protect, kanto yung kanto yung dadailan di balbalay da. And pangalagaan tayo, so dan tayo pagpatayin. Ay, ayam. nga napili ti ants ket Proverbs 30:25. The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer. But dito nga verse kat makunan ng ta di ba makita tayo nga ti ants ket nakapsut ti pa nakita tayo. Ngam ti ants adu ti amuda nga anta hanga amuti tatao. Ta tati aramidan da agpaplano da ahead. Ta uray no nakakapsut daman diri-diretso lata nga agurnong dati kananda para ti future ta amuda ti mangyari no future kasla kasli del. okay. May the beautiful flowers I know God made the beautiful flowers. That's why I love Him so. Yung napili po namin una ay flowers. Ayan, nasan ba yung picture ng flowers? Talaga, santa. Maraming flowers kami nakitang magaganda. Like Yan, this. sunflower. Ito pa ang isa.
Yan. Sunflower. Sunflower, tsaka yung mga flowers na, yung mga wild flowers. Dandelion. Ah. Dandelion. So, yung verse niya, walang exactly na flowers na nakalagay, pero meron na yung mga ano ng flowers, yung citadels, di ba flowers yun? So, yung verse niya ay matatagpuan sa yung Isaiah 34 verse 13. Thorns will overrun her citadels, nettles and brambles her stronghold. She will become homes of jackals. So, yon. So, alam naman natin na ang flowers ay kung i-relate natin sa ating pamumuhay, maganda siya kasi pag tayo ay nai-stress, pag nakakita lang tayo ng magandang flowers, ay matatanggal yung stress natin. At sa character ni Jesus, ganun din. Patient, ano bang pwedeng i-relate sa character ni Jesus? Beautiful. In and out. Diba? Beauty. Si Jesus ay napakagandang example sa ating mga buhay. Kagaya din ng flowers na nakakita natin. Sa panlabas pa lang ay maganda yung kalabasan niya. White flower. Protect natin ito sa pamamagitan ng ating pag-aalaga ng mga flowers. Huwag natin basta-bastahin pitasin kasi alam natin na ito ay maganda sa ating paningin. At magtanim pa tayo ng maraming flowers. Amen. Go. Dusty na pili ni ko na. Ha? Dusty na pili ni. Pinapili ni kat das kat dito no verse kat makita dito Genesis 3 verse 19. Masapol nga aglaing et ka kat agtrabaho ka. Iti nadagsen tapno adda ibungat hidaga. Agingga nga agsubli ka iti daga anaka parswam. Nabukal ka iti tapok kat agsubli kan tumadlaang iti tapok. Gre. Genesis 3 verse 2, And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruits of the trees of the garden. What it tells us about God's qualities or His character. That the tree is very wonderful, created by God. Siyempre, makita tayo dyan nga powerful isuna, and then makita tayo nga handa lang nga inaramid nga nagpintas isang makikita mo dito and trees di jay nga inaramid na kat makita tayo nga nagmamayat tapos haan lang nga nagmayat no di good purposive apay nga po na mga purposive kaputa makita tayo nga according to no science no bagamon nga kat tree nga kat may sanga may sanga refresh the air or something like it cleans the air. So the third question is how it is beneficial to us or other animals or plants. As I said, kunak nga i-clean na the air, and then no i-clean na the air, syempre antay mo nga our body needs oxygen, and plants and trees are part of them to cleanse the environment. So animals and us people are we need oxygen. So and the fourth question is how can we protect or conserve it? Conserving it medyo narigat nga i-protect tati trees and conserve it gaputa needs of people, and syempre kailangan tayo para iti balbalay tayo adati solution mo DJ which is we need to plant trees or oray kuma every year and every nadati pagkakataon tayo, why not we plant trees, conserving it by not using it abusively, something like hanlang baka kanay nga pangsungrod kasi You are we
love from God above to show the world we care. Adventist Youth, Adventist Youth, Adventist Youth, for we from every land and sea. Together we pray and work and play in happy harmony. We are not afraid to share with others everywhere. A message of love from God above to show the world we care. Adventist Youth, Adventist Youth. Thank you for watching!